Alisu Bonsoir Madame Haïdara, les Moussa Balabari, les unions des radios et télévisions du Mali, comme au Califane, à faire du Pioulobla, à la Douoro. Il est allé pour le plan de Bolo. Pour le Maoulou et Yadapurata Sibuya, avec un Korobaya à Pichili. Le Bolo donc est sur Cabo Passerigoro. Ani bulada na kabo jirulo dogolo dogo ukumane do ife uye mu foye bisi kwa mu jabi ukafa inshallah aywa yele flana ye ko conseil nyama disi be nyoko o conseil bibina jamana anyamina jamana machama ba kono a pinama faga gidani do na fo ulu sama kanya to segere duga boy Pagablo yama ni o gouvernement abona ka kata tsaluke ko conseil yama ye bu famo akamana ano abisika bu fanya ega jingali fam Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bi folo ka damne ni ala toy ka sola nga kiraba ka ni Muhammadu do sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Mbi awfo aw minu ye anga kibaru la selawe no journaliste we aka bara bla kana ni wati ntanye amba awfo lo ka wole nymondo ambalema keka yiningali bonya minun keranye seku moludu inkono no ye chrétien nana taurata ni inzila ani zabura di ama keneka mbi folo ka foye oye fen korode peut-être mo ta don on ni chrétien nche oye fen korode anga dine min to islamia Islamia ya fo Qur'an kono man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur na kadi mo mi e ka do Islamia la na man di mo mi ka sira wora min Islamia wala on bolo Islamia e beka hakli dima ka beka bonya tu bolo e ki ka so ke ka dinana alors minu ye chrétien soazi o karo lu ka tabolo e olu bolo lahara o de bu kishi minun fana islamaya ta o kero olu ka tabolo e olu bolo lahara o de bu kishi alors an bɛɛ bɛ ka baara kɛ n'an hakili de an bɛɛ bɛ ka baara kɛ n'an ka danaya de o la anw b'an jate ni dansako kɛla min tɛ an na min t'u la k'a fɔ an bɛɛ ye kelen ye silamɛya ti min fɛ o ye dansako de a man kan ka dansako u kan a man kan fana ka dansako an kan alors an bɛɛ ye maliyɛnw de ye anw de ye kelen ye anw ni kerecɛnw kuranɛ yɛrɛ ko a m'an bali fiyewu an ni mɔgɔw ka jɛ k'u dɔgɔya ka tiɲɛ baara n'u cɛ mɔgɔ minnu ka tɔɔrɔ ma silamɛw sɔrɔ o ye kuranɛ aya de ye o la anw ka fɛnba fɛn o fɛn bɛ yen mɔgɔ min y'o fɔlɔ mali kɔnɔ yan o ye ansaru de ye kerecɛn ɲɛmɔgɔw an b'u wele an ka fɛn bɛɛ la wa u b'an jaabi fana u bɛna an ka kɛnɛ bɛɛ kan alors n'u ka wele y'an fana sɔrɔ an b'u ka wele jaabi an bolo an bɛɛ ka kan u ye bonya min k'an ye a bɛna to histoire la minnu t'a faamu olu bɛna faamu k'a fɔ an ni kerecɛnw foyi t'a ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ k'i ta kɛ lahara bɛ ɲɛnabɔ alors ɲamakalaw ta min n'i y'o fɔ olu ye bonya min kɛ o ye bonya kɔrɔ de ye o ti Haidara ka bonya ye anw wolola an ka so ka ɲamakalaw to an faw bolo ka ɲamakalaw to an mɔkɛw bolo o la anw bɛ ɲamakalaw dɔn ni k'u dɔnna kari fɔlɔ hɔrɔn sɛbɛ yɛrɛ a kumakan ti bɔ fiyewu ɲamakala dɔ de b'a ka kuma lase mais comme waati nana sisan bɛɛ ko i b'i ta fɔ o tɛ baasi ye nka a mana kɛ cogo o cogo ɲamakalaya tɛ se ka ban dugukolo kan o la ɲamakalaw ye anw bolo mɔgɔbaw de ye kabini diɲɛ daminɛna n'a tiɲɛna olu de b'a dilan
hali n'a sɔrɔla juguman b'u la juguman bɛ fɛn bɛɛ la ɲuman bɛ fɛn bɛɛ la mais ɲamakalaya ju kɔni o ka ɲi u tugura an ka kira kɔ u pɛrɛnna na u ye dɔnkiliw da la fo a y'a ka disaw di dɔw ma a ka kaana daw o la an b'a f'u ye ɲamakalaw ni anw ta ye ko kura tɛ an bɛ ɲamakalaw fo wa fana a bɛ to an kɔnɔ ala sago i sago alors i ko gouvernement y'a ka programme présenté ko yala o conseil ye mun faamu na o conseil ti foyi faamu politique la anw tɛ ka politique jateminɛ an tɛ ka politique kɛ an mago t'a la anw bɛ ka ala ta de kɛ ni politique min fɔra ala ta kɔ an b'a fɔ a ye sira bila a ye segin yan nin tɛ ala ta ye o conseil bɛ silamɛ tɔn de don politique tɔn tɛ a tɛ ka politique kɔlɔsi a tɛ ka faama kɔlɔsi a bɛ ka ala ka diinɛ de kɔlɔsi a kana tiɲɛ o la politique mɔgɔ mana kuma o conseil ti foyi yala n'i ye ɲuman fɔ i ka ɲuman kɛ n'i ye juguman kɛ o conseil b'a f'i ye nin man ɲi n'i y'a to a ta la o don n'i m'a to a la mugu t'a bolo marifa t'a bolo wa o diɲɛ yɛrɛ di dɛ o conseil ma mɔgɔw fililen don o conseil ka ko la kosɛbɛ u ma se ka o conseil faamu o conseil tɛ yen foyi kama a sigila anw de y'a sigi a fondateur dɔ ye ne ye a bɛ sigi don min na président Alpha a y'an wele an b'a réunion kɛnɛ kan a ko silamɛ tɔn cayara Mali kɔnɔ alors ma bɛɛ tɔn dɔ ka papier bɛ na olu faamaw fɛ an bɛ fɛ ka nin kɛ an bɛ fɛ ka nin kɛ ou bien a y'an dɛmɛ an ka nin kɛ bon ko a cayara o tuma na u k'a lajɛ tɔn kelen ka sigi Mali kɔnɔ o ka Mali silamɛ tɔn bɛɛ représenter ni silamɛ tɔn min mago bɛ gouvernement na o ka tɛmɛ o conseil fɛ ni gouvernement yɛrɛ mago bɛ silamɛw la a bɛ tɛmɛ o conseil fɛ o conseil ye nin dɔrɔn de mais mɔgɔw bolo ko fanga dɔ de bɛ o conseil la peut-être ou bien a sigikun ye nin dama de ye alors mais peut-être fɛn wɛrɛw kɛra a kɔnɔ min t'a dɔ ye peut-être o de ye mɔgɔw fɛngɛ ɲɔtɛ o conseil dilanla nin dɔrɔn de kama ciden fanga ni silamɛw cɛ silamɛw ni faamaw cɛ a banna mais de plus comme silamɛya tɔgɔ b'a la kaban ko ko n'a man ɲi ni jamana ko a b'a kɛ n'a bɛ silamɛya touché ni o ye haramu ye an ka diinɛ na an bɛ gɛrɛ faamaw na k'a yira a bɛ fɛ ka nin min kɛ nin ni silamɛya tɛ taa a ye nin bila o caman kɛra ne ka président ni sisan cɛ an y'o 4 de kɛ mais mɔgɔ si ma bɔ a kalama fɛn damadɔ bɔra faamaw fɛ yen yan'a ka yɛrɛ kɛ an ser'u ma an ko nin bɛ silamɛya a b'a tiɲɛ silamɛya tɛ nin fɛ a ye nin dabila faamaw sɔnna fana u ye ko to an ta la u y'a jɔ ye maa fa ma neni maa ba ma neni a ye bɔma kɛ nin bɛɛ bɛ dilan ni faamaw cɛ ka sɔrɔ gɛlɛya t'a la ni min tɛ ɲɛ an b'a f'u ye silamɛya sira kan ni ko wɛrɛ t'u kɔnɔ fana u b'a dabila mais a ye mɔgɔw labɔ an ka nin kɛ bon o conseil b'o kɛ de n'a dɛsɛra fanga na mais a fɛn o fɛn nana anw y'an sen da a bɛɛ kan wa a bɛɛ bilala yen o conseil ka baara ye nin de ye o la ni faamaw kumana politique kan o tɛ o conseil intéressé fo n'a bɛ don diinɛ kɔnɔ ala sago i sago tɛmɛnen kɔfɛ an balimakɛ Albert Kalangiri radio fɔ ko ale ko ko ale ka ɲininkali jaabila ka ban an b'a fɔ k'a barikada an bɛna ɲininkali di an balimakɛ Masa o de ye Amadu Mayiga n'o ye radio Bali ka représentant ye yan ka bɔ Mopti ɲininkali kelen jaabi kelen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karamɔgɔ ne ka ɲininkali ye ɲininkali fila. Ɲininkali fɔlɔ o ye an y'a mɛn aéroportienninw quartier minnu bɛ yen ko u sigira sariya kɔnɔ o tuma gouvernement yɛrɛ y'a daminɛ k'u ci an y'a mɛn o la mɔgɔ minnu bɛ yen seri fɛ ka damakasi kɔnɔna na an y'a mɛn fana k'a fɔ
walma ma ñani ama mo ñini gel gele bon ka foko ni ere senta ka ta yoro la je fu ere ka yoro de ti ko sera ere ka yoro mani asma o sababu yise ay na so ere ka yoro dewa walma ti ango fana do abi hakaso o man kan ka gele anyana ere de bala maiga merci ewa alhamdulillah ambalma ke ka ɲiningali comme a ye ɲiningali min kɛ comme a bɛɛ b'a kalama waatinin dɔ la sisan Bamako u tun ye sow cili daminɛ u ye so caman ci bon cili jɔra yɔrɔ min na yan'o cɛ minnu ka yɔrɔ cira u bolila ka se ne ma ayiwa dekun min b'u kan ani u tɔɲɔna cogo min na u nana k'a ɲɛfɔ n ye comme o y'anw ka baara de ye o conseil président ya t'o ye kabini Ala k'an da ni mɔgɔ o mɔgɔ kamana gɔnna Bamako ni n'a ɲɔgɔnna na u sayidara de ma Ala ni ce n'a kɛra fana an bɛ wuli an b'an seko k'a la mais seko de don fanga tɛ o jɔyɔrɔ foyi t'an bolo an bɛ se faamaw ma ni min y'a to an ta la i b'a ye ni min fana banna i b'a ye anw bɛ taa Ala de kama minnu b'an ci dɔrɔmɛ t'an n'u cɛ an bɛ taa minnu fɛ yen dɔrɔmɛ t'an n'u cɛ alors so ci in daminɛna an ye mɔgɔ min reçoit a ka ca mɔgɔ 200 ye an b'u reçoit 40 bɛ se ka na sɔgɔmada fɛ 20 bɛ na wula fɛ su fɛ c'est à dire a waati bɛɛ kɔnɔ an ye bɛɛ reçoit so minnu bɛ ka ci mais an y'u ɲininka faamaw ne sera faamaw fɛ yen ka taa kuma na u y'a yira n na k'a fɔ u y'u tulo gɛlɛya ka sigiyɔrɔ tɛ parce que avion jigiyɔrɔ de don avion Ala k'an kisi fɛn caman bɛ se ka bɔ ale jiginni n'a wulili la o tuma na sigiyɔrɔ ninnu fo k'a dabila de o kɔfɛ fana yɔrɔ dɔw bɛ yen ni avion wulila comme a bɛɛ b'a dɔn ɲɛgɛn bɛ avion kɔnɔ mɔgɔw bɛ don ɲɛgɛn de la bon n'u wulila yan'u ka se hakɛ dɔ la o ɲama-ɲama ninnu u b'o de bɔn bon ko u bɛ bɔn yɔrɔ minnu na ko mɔgɔw ka so bɛ o yɔrɔw de la bon o la a tɛ se ka ɲɛ fo yɔrɔ ninnu ka ci et puis ko a fɔr'u ye fana u y'u tulo gɛlɛya de ko k'u sigi bon an nana minnu sera ne ma n y'u wele n ko bon faamaw ko ta faamaw ko ta u ko non tulo gɛlɛya m'olu sigi faamaw de ye u autoriser u ka sigi n ko bon a bɛna ni dalilu ye u nana n'u ka dalilu ye preuve ye maire ka papier dafalen b'a caman bolo maire ka papier b'u bolo ko a ye sigi bon ne ye papier ninnu fara ɲɔgɔn kan n taara faamaw fɛ yen n taara Kuluba Hashim fɛ yen min fɛ n y'a fɔ a ye n bɔra yen n nana minisiri fɛ yen n'o ye Zangɛ Jɔnkɛ Jara ye n'a kumana n ni faama caman kumana u ka nin ko in jɔ fɔlɔ ninnu ka dalilu b'u bolo maire mana papier di maa o maa ma k'a fɔ yan y'i ka yɔrɔ ye an bɛ so o so kɔnɔ an bɛɛ ka so ye maire ka dilen de mais i bɛ se k'i ta yɛlɛmɛ k'a kɛ titre ye o y'i kungo ye mais anw kɔni ka papier an ka du maire de y'a papier di alors maire ye papier min di ko i sigi a wari bɛ taa gouvernement de ka kɛsu kɔnɔ o tuma na tulo gɛlɛya t'o ye fanga y'i sigi n'u k'a lajɛ u k'a lajɛ et puis n'a ka kan ka ci problème foyi t'a la n'a ka kan ka ci a bɛ ci mais yan'i ka mɔgɔ ka yɔrɔ ci i b'a wele
a bɛ kuma a bɛ sigi yɔrɔ min na tiɲɛna dekun don a tɛ se ka ɲɛ n'a ma ci hali ni papiye b'a bolo a tɛ ɲɛ n'a ma ci papiye dira a ma don min na o y'a sɔrɔ nin gɛlɛya tɛ yen mais gɛlɛya nana kaban a bɛ bɔ yen a bɛ ci kisili kama mais an bɛ yɔrɔ wɛrɛ d'aw ma walima an b'a falen ta fanga ka kan k'o fɔ a ka mɔgɔw ye mais n'o ma fɔ parce que mɔgɔ ninnu na juges b'u la minnu ka yɔrɔ cira u nana juge dɔ ka yɔrɔ ci machine kɛlen kɔ k'a ka so cili daminɛ u nana papier d'a ma ko a k'a signer juge ko non ko papier kelen t'i di ko 3 de don ko a bɛna n'o 3 bɛɛ de ye u nana n'a 3 ye juge b'a sɛbɛn a kan ko n ka so cilen kɔ de ko n ka signer o kɔrɔ ye minnu bɛ sariya dɔn olu ka so b'a la ne k'u ma problème t'a la a b'a lajɛ jamana bi cogo min na transition de don transition kan k'i kɔlɔsi a ka baara la taara na Mali ɲuman bila an ɲɛ sini o la ni ninnu ka so kan ka ci problème foyi t'a la mais a t'a to yen wa ne faama kura sigira tuma min na bɛɛ jɛra ka min voter n'o o ko a b'a kɛ sariya min kɔnɔ a bɛ n'o sariya jɛlen di mɔgɔw ma k'a ka baara kɛ n ko mais ne kɔni bɛ min fɛ a ye nin jɔ a y'a jɔ a jɔlen kɔni don fɔlɔ a bɛna to ten wa Tara tɛna to ten Hayidara tɛ faama ye anw ye deelikɛlaw de ye mais an karamɔgɔ k'a fɔ ko Hayidara ka yɔrɔ bɛ yen bon o tɛ baasi ye o comme an yɛrɛ bɛ Mali dɔn bi a b'a dɔn Mali bɛ ka taa sira min kan bi yɔrɔ minnu cira a mɔgɔw bɛ yen kabini Ala k'an da biriki den kelen tɛ n bolo a yɔrɔ dɔ la billahi aliyul azim an b'a kɛ Ala kama de comme jamana ma olu bolo minnu kumana peut-être olu tɛ Ala kama dɔn olu bɛ nin yɛrɛ b'a la de dɔn anw ye intervention kɛ yɔrɔ ci o yɔrɔ cira n'a jɔra Bamakɔ lahara Ala b'i ɲininka an ka biriki den kelen da yɔrɔ si la a tɛ mais o ye jamana in laada de Ala ka jamana in kɔlɔsi dugawu de y'o ye ne y'o de fɔ n ka wajuli la min ye Mali nagasi bi ɲumankɛla jɔyɔrɔ t'e la tiɲɛlikɛla o de bɛ kɔrɔta n'i ko an ka faso jɔ dɔrɔn maa si mago t'e la nka n'i ko an k'a ci bi diɲɛ bɛɛ bɛ bɔ bon anw t'i fɛ k'an faso ci an bɛ fɛ k'a jɔ de wa an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an dɛmɛ an k'a jɔ de Ala kan'a cili jing'an kɔnɔ Ala kan'an fara cibaa kan an karamɔgɔ i ka jaabi ye nin de ye n'a bɛɛ tora ne kɔnɔ Ala k'i sɛgɛn ne bɛ len kɔfɛ ɲininkali nata o bɛ di an balimakɛ ma n'o ye Fa Yatara ye ka bɔ radio Dakar la ka bɔ Dɔgɔfili Fa Yatara ka bɔ Dɔgɔfili n'u ka micro ye man ɲi a t'a falen bɛɛ lajɛlen salamu alaikum karamɔgɔ an ka foli b'i ye ne ka kuma bɛ tali kɛ Dɔgɔfili Bamakɔ kan sabu ni fiɲɛ wulila ka ban a bɛɛ bolo bɛ kuma min kan Dɔgɔfili bɛ ɲɔnɔ mara la mais an bɛ don min na i ko bi an bɛ gɛlɛyaba kɔnɔ karamɔgɔ i ye wulikajɔ kɛ n b'a kalama n yɛrɛ sigira a kɛnɛ dɔ kɔnɔ juma don an bɔra Dɔgɔfili ka na Mɔgɔlido la o don an y'i ka délégation ye munadɔyɔrɔ la o y'a sɔrɔ u t'an bɛ sigi ka kuma na sigi ka kuma min bɛ yen walasa bɛɛ bɛ se ka na ɲɔnɔ cercle bɛɛ lajɛlen la mais hali bi an Dɔgɔfilikaw an bɛna ɲini fɛ wulikajɔ min bɛ yen nɔ n'i b'a la i ka dɔ fara a kan sabu juma don wulikajɔ kelen o juma kelen nɛgɛ ɲɛ 19 an ka dugu dɔ bɛ yen nɔ ko Dɔgɔfiliba u taara marifa ci o dugusajɛ samedi nɛgɛ ɲɛ 9 waati an ka dugu dɔ bɛ yen ko K18 dɔw b'a fɔ ma ko Surukutu ka boso dɔw to mɔni na fala kɔnɔ u taara kisɛ turu la maa kelen ni tora a la kelen kisira o sibiri don kelen nɛgɛ ɲɛ 19 dugu min bɛ yen nɔ ko Kabankura Pɛgɛ u ye marifa ci yen nɔ fo ka taa se 19h25 o yɔrɔ ma bi n welela fana k'a fɔ n ɲɛna ko 18h waati ko u filɛ nin ye marifa ci la mun yɛrɛ ye n wele n yɛrɛ tulo bɛ marifa mankan na donc n b'a ɲini fɛ
i ka togo bɛɛ lajɛlen kɛ hali bi ka wulikajɔ ka dɔ fara kan n b'a dɔn i b'a la ko i b'a kalama ka se ka dɔ fara kan walasa ko in ka se ka kɛ cogo bɛɛ lajɛlen kan sabu a tun n'a fɔ wulikajɔ minnu b'a la ka kɛ a ko kan ka se yɔrɔ minnu ma a ma yen yɔrɔ de sɔrɔ fɔlɔ wa mun don ale kɔni ma se k'a fɔ ne ka ɲininkali ye. An b'i fo i ka ɲininkali la mais ɲininkali min don a b'a an bɛɛ degunnen don an b'a degun kɔnɔ mais toujours an bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka dugawu min kɛ Mali ye jamana in Ala ka tiɲɛ de b'a kɔnɔ Ala ka nkalon bi jamana in y'o dɔrɔn de ye an karamɔgɔ an wulila k'an seko kɛ nin ko in na fi sabilillahi Ala de kama Ala de kama Ala de kama an ka mɔgɔw bɛ taa don min na wariko gɛlɛyara ne de ye 1,2 juru d'u la k'a bɔ n kunna k'a di pour que baara in ka kɛ yani ne ka wari ka segin an ka mɔgɔw ye u y'u yɛrɛ di de u y'u ni di karamɔgɔ ni e y'an bila ka taa yɔrɔ o yɔrɔ hali n'an bɛɛ bi sa an bɛ taa u taara u ni kungo kɔnɔ marifa cila ninnu u y'u yɛrɛ sɔn kungo kɔnɔ an ka mɔgɔw jɛnna n'a ye u y'u ni di Ala ma ka t'u nɔfɛ kungo kɔnɔ alors u sigira u kumana galo ye haramu ye lahara Ala bi an ɲininka kungo kɔnɔ mɔgɔw y'u ka tiɲɛ di tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la mais o y'a sɔrɔ donsow ma ɲɔgɔn faamu ka ɲɛ donsow ma ɲɔgɔn faamu ka ɲɛ o kɛra min na donsow ka réunion caman kɛra o kɔnɔna na ci bɔra Bamako yɔrɔ 2 k'a f'u ye k'u kana sɔn ko n'u sɔnna ko Haidara de bɛna a tɔgɔ ta k'u kana sɔn alors ne ka mɔgɔw ye n wele ko vraiment ko gɛlɛya donna ko la ne ko gɛlɛya t'a la dɛ an taara Ala kama an bɛ fɛ niw ka kisi Ala kama mɔgɔw ka se k'u ka baara kɛ Ala kama ni gɛlɛya donna na a ye na u nana a tigɛra ko a ti tugu donsow tilala ka bɔ ɲɔnɔni fan bɛɛ ka na ne yɛrɛ nɔfɛ Bamako n ko a kɛra di u ko bɔ ko ne ka n ka mɔgɔw bila ka taa ne ko ne ka mɔgɔw taara u dɛsɛra de bon à toute façon anw ni donsow ye ɲɔgɔn faamu an ni donsow bɛnna kan kelen kan u ye layidu di an ko bon aw ka segin an bɛna a ɲɛɲini bon an y'a sɔrɔ a ɲɛ ɲaminen don parce que an y'a sɔrɔ Bamako yɛrɛ mɔgɔ dɔw de bɛ yen olu ti fɛ a ka ban fiyewu alors anw bɛ mun kɛ a tigɛra a ti tugu a yɛrɛ dilancogo ma sɔrɔ a la u y'u tanti sira o sira fɛ a si ma marché u segira Haidara ma tuguni faamaw segira ne ma ko bon ko tiɲɛ na ne ka n ka mɔgɔw bila ka taa ne ko ne ka mɔgɔw taara anw ma dɔrɔmɛ ɲini o anw y'a dabɔ an b'a dilan de minnu yɛrɛ bɛ kɔlɔn kɔnɔ ye o dɔw ko i mana Haidara cɛsirilen ye tari mɔgɔ faga ka dabila kɔlɔn kɔnɔ ko parce que ko ne ka foro bɛ yen ne bɛ faamu cogo di mais ne ka foro bɛ yen ne kɔni tɛ anw bɛ mɔgɔ bila ka taa don min na o y'a sɔrɔ ne ka malo bɛɛ bɛ n ka jiginɛ kɔnɔ n ka so Bamako ne ka malokisɛ kelen kun tɛ yen bon ni jamana in bɛ baara bɛ faamu cogo di dɔ ko an ka niw kisi dɔ ko non ni karisa tɔgɔ b'a la niw ka to a la anw k'an ka wari minɛ ka bila an kun ko in de ye nin ye mais ne ni n ka mɔgɔw ma kuma bi ne n'u ma kuma bi mais sɔrɔ n'u kumana
minnu jɛna n'a ye tuguni ka segin ka taa u taara kungo kɔnɔ ni kungo kɔnɔ mɔgɔ ninnu sigira u kumana u ni donsow sigira u bɛn'a kan ko bi de u bɛɛ bɛ jɛ ka sigi donsow filɛ kungo kɔnɔ mɔgɔw filɛ au conseil mɔgɔw filɛ ko bi de u bɛ jɛ k'a trancher mais jusqu'à maintenant u ma wele fɔlɔ mais n bɛ tila k'u wele mun de kɛra parce que normalement marifa tun b'an ka ci bi normalement marifa tun b'an ka ci bi parce que hɔrɔnw man'u kan di marifa tun b'an ka ci ne ka mɔgɔw bɛ yen bi de sigi tun bɛ kɛ bon résultat tun kan ka di ne ma bi bon comme u b'a dɔn ko mawuludu dugawu kalan bɛ yen u m'an wele mais n bɛ tila k'u wele mais anw cɛsirilen don faso in fɔ a ka suma de n'a ma dɛsɛ mais fɔ bɛɛ k'a dɔn cɛnnikɛla dɔw de bɛ jamana in ji jukɔrɔ ala ka jamana in kisi u tɔɔrɔ ni an ka ɲini ala fɛ toujours ala ka tiɲɛ dɛmɛ a banna. tɛmɛlen kɔfɛ ɲininkali nataw bɛ damadɔ to ne nɛ Kɛnta ma radio Seko Awɔɲɔnɔ ne nɛ Kɛnta. Alhamdulillah, an bɛ ala fo ka barikada o silamɛ jama bɛ ni su Usmani Sherifu Madani Haidara bolo fila bɛɛ kɔ e ye ka bɛ kunnafoni ɲininkali min bɛ ne bolo ka fɔ n dusukun tɔɔrɔlen don n tɛ se ka dumuni kɛ ka fa sabula ne ɲɔgɔn na muso wɛrɛw olu de cɛlen don ka mobili fa ka n'u to minnu furukɛw sara balimaw sara ɲɔgɔn falen don o muso la bi anw ka suguw ti jɔ bi